Cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw an ka bi ntɛnɛn donya min bɛn bɛ février kalo tile 21 ma. O février kalo tile 21 aw ka dunkibaru a bɛna daminɛ ni fɛn min ye. O de ye an faso Mali n'aw yɛrɛ ko Maliba a curunen don. Mun de y'a curu? An bɛna lajɛ bi ntɛnɛn donya dunkibaru k'a lajɛ ka jaabi di aw ma. An ye jaabi minnu sɔrɔ ni dalu ye. Sabu an bɛ fɛn min ɲini Ala fɛ o de an kana foyi fɔ aw ye fo k'a sɔrɔ an y'a dalu jɔnjɔn sɔrɔ. O dalu jɔnjɔn a ko kɛra aw minnu ɲɛna aw ye seerew ye. Tuma dɔ la ko dɔ bɛ kɛ mɔgɔ ɲɛna i tɛ bɔ a joona wala i tɛ ko in nacogo ko in bɔcogo fereke minnu b'a la i tɛ olu dɔn. An ye dɔgɔkun bɛɛ kɛ an bɛ k'a ko ɲɛɲini. Mali gɛlɛya Mali curunen don min na bi a nana nacogo don mun de don. Cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw dugubaw ni dugumisɛnw aw minnu sigin bɛ seligolow kan aw minnu sigin bɛ aw ka dilankankow kan aw minnu sigin bɛ dɛbɛn kan aw ni mɔdenw ani tulomasamaw bɛ baro la tuma dɔ la n'aw denw bɛ baro la. Mali a dɔnna k'a fɔ jamana in ye dugukɔrɔba ye. M'a fɔ aw ye k'a fɔ Mali taara fo kurusa Bamankɔrɔ o furancɛ man jan o kɛra Daka fanga waati dɔrɔn. N'o tɛ a bɛ fɔ min ma bi ko Mali o tun ka dɔgɔ Mali dugukolo la. Mali tun t'an bɛ fo Kwajida la fo Gambi. A bɛ fɔ jamana min ma bi ko Niger o dugu ka dɔgɔ min tun tɛ Mali dɔ ye. Burkina Faso kɔni tɛ hali da dɔrɔn ye mɔsi mara. Ni ko da dɔrɔn komi Daka fanga waati ma jan tɔw nana ka na ngolosiw de sɔrɔ fanga na. Mali a bɛ fɔ yɔrɔ min ma bi ko Tamba. Tamba ye bamanandugu de ye. Bamanankan de bi fɔ ye fo bi. Tuma dɔ la bɛ wɔlɔfɔkan fɔ. Senegal yɔrɔ min bɛ yen ko Casamance nin bɛɛ ye Mali dɔ ye. Senegal yɛrɛ dugukolo tigiya tubabuw de y'a kɛ jamana ye. O y'a sɔrɔ an bɛɛ bɛ fa la an bɛɛ bɛ ba la. Laginɛ kɔni tɛ. Côte d'Ivoire tɛ. Côte d'Ivoire fo ka taa fo Korogo nin bɛɛ ye Mali ye. Yɔrɔ Korogo gɔn Kulubali kun tɛ. Kulubaliw lasiri ye Mali de ye. Bi kuma caman bɛ se k'a fɔ an kɔni ye min kalan Kulubaliya sɔrɔla Segu jamana de kan. A bɛ fɔ yɔrɔ min ma ko Segu bi. Kulubaliya jujɔna ye. Burkina Faso tɛ. Jula bɔbɔ Julaso cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw yɔrɔ an bɛ deli k'a fɔ Jula tɛ siya ye. Julaya ye baara de. An ka maa minnu n'u tun bɛ fɛnw dunni ka bɔ anw fɛ yan Manden k'a dunni ka taa n'a ye n'u sera tukɔrɔ jamana minnu kan u b'u ɲininka yala aw ye jɔn ye u b'a fɔ anw ye Julaw de ye. Julaya tɔgɔ nacogo filɛ. Ni bi Côte d'Ivoire mɔgɔw bɛ sɔrɔ yen nka anw tɛ jigi u la koyi a ma f'u ye u t'a dɔn. Olu caman de bɛ bila anw na bi wa anw yɛrɛ fana cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw aw sen tɛ arɔ koyi. An Maliden bi Malidenw fana ka jasilenya de y'a to mɔɔw bɛ tulon k'an na. N'o tɛ Maliden maa tɛ tulon k'a la a tun bɛ fɔ anw fɛ dugu kɔnɔ kulusi kolonden i ɲɛ b'a donfini na i t'a jate ne b'u ka kumaw fɔ mɔgɔ si t'a la nka o kulusi kolontigi dɛ k'a kumaw n'a ko bɛɛ bɛ laban o t'a la sabu o sigi bɛ tiɲɛ kan. Ni maa min sɔnna ka kulusi kolon don ko e tɛ fadenkɛ ka to fɛ ko e bɛ balo i halala de la. Halala in ye arabukan ye. I tɛ fadenkɛ ka to dun ko saya ka fisa malo ye. O de tun ye anw taala ye. Kabini tubabuw nana yan u nana sɔrɔ anw ka jamana ye maa bamananw ye maa cɛsirilenw ye marifa tun bɛ anw fɛ. Ni marifa tɛ min fɛ kalabiyɛn b'o fɛ. U ye jamana in u ye farafinna jamana yɔrɔ caman minɛ u sera yan tuma u y'a dɔn ko cɛw bɛ yan. Ne ta tɛ dala fɔ dama ye dɛ. Ne ye Kumi Jose Turuma de ye. Jose nin kanjan kɔni ale de ko yɛrɛwolo tɛ faden to dun. Modibo Keïta y'ale ka kuma de ta plutôt la mort que la honte. Saya ka fisa malo ye. N'o tɛ bi la hɔrɔn bɛ saya fɛ ni malo ye. O jamana de ye nin ye. Tɔ mun nana yan min ye Choguel Kokala ko diya ne ye m'o n'a fɔ Jose i da donn'o kuma fana na. Awɔ n da donn'o kuma na. Choguel a bɛ Mali dɔn m'a fɔ maa tɔw t'a dɔn dɛ nka Choguel bɛ Mali dɔn. Tubabuw ma jamana in minɛ ka fɛrɛ n'a ye fiyewu. Ni Malidenw wulila bi ko Faransi k'u ka yɛrɛma hɔrɔnya sigi u ma
o tɛ ko kura ye koyi. Ayi, o tɛ ko kura ye. O ye laada de ye. I b'a sɔrɔ malidenw b'a fɛ ka k'u yɛrɛ ye. An m'a fɔ an ni Faransi tɛ baara kɛ koyi. Nka n ko an faso de y'an ta ye. N'o tun bi bɛn kununko Faransi k'anw faso Mali k'a sago ye k'o banna. O bi bɔ maa min da. O ye kamalen ye dɛ. O ye halaladen dɔ ye. Choguel ye halaladen ye. Wa hali Faransi min filɛ nin ye, k'a fɔ ko anw de ye wele bila ma, an binna Faransi ka jɔ de kɔnɔ. Kabini Mali ma yɛlɛma hɔrɔnya ta, Faransi kɛn bɛ ka Mali bila a ka jɔ kɔnɔ. A b'a fɛ ka Mali minɛ. A ye Choguel lamɛn sisan. Dossier ye Choguel ma de ye. Kuma min bɛ Choguel da, ni ne tun b'a nɔ na bi, ne tun b'o fɔ. Awɔ. O Faransi dɛ, ko a k'an dɛmɛ n'a ka sanankolo ye, an ka jamana bɛ latila. C'est quoi ko i cinin tɛ maa min fa, i kana i bɛɛ d'a ma dɛ. I b'a sɔrɔ Mali yɛrɛ bɛɛ di Faransi ma. O de ye Faransi ɲɛ kari ka kɛ anw na bi. N'o tɛ, ni ko i nana an dɛmɛ. O n'an ko sisan an jɛn'i ka dɛmɛ kɔ, e ka taa, kɛlɛ b'a la. Wo tɛ o la dɛ. Nka ŋaniya de tun bɛ Faransi kɔnɔ. Cɛkɔrɔba fatura bi, u nana ɲininka, n'o ye Seydou Badian Kuyate. Kunnafonilasela minnu nana ɲininka, a ye fɛn min fɔ nanzarakan na, nɛgɛ kɛrɛfɛtigi i tɛ sɛgɛn i t'i ɲini. Baara min bɛ kɛ fɛ, o jaga tɛ kɛ anw fɛ. Ne ni Rajal n'an baara ɲɔgɔn tɔw bɛn kuma na yan. Aw ye dibilamɔgɔw de ye. A ka kuma in, n'o ye an fa Seydou Badian Kuyate, ni cɛkɔrɔba in tun ye cere ye. Dɔgɔ furancɛ in don kibaru, an bɛna ka baro kuraw caman lase ni Ala sɔnna ma. Tuma min na, a fɔra ko Mali ye Faransi wele. K'a k'aw ɲɛ, jɔnni ye an ka jamana janfa, jamana borotolaw, ko Emela ko tɛ tiɲɛ ye. Faransi de tun b'u nɔfɛ. Cɛkɔrɔba ye min fɔ o filɛ. Qui est derrière le Menela? Pas la France, les politiciens français. Faransi de tun bɛ Emela dɛmɛna. Faransi de tun bɛ Emela jukɔrɔ ka Emela kɛ anw kan. Faransi jamanadenw tɛ dɛ. Faransi politikikɛlaw. Les Lidrians. Les Alain Juppé, tout ça, ce sont eux qui sont derrière les... Ani Alain Juppé, nous, Bela Djeleni Toumbe, Emela Kofé. Les écrivains français qui sont avec nous. Sabanikela Dobe, nous, Français, Sabanikela Doye, ou Beka Andeme. Le peuple. Faso Dou. C'est Boucher, j'ai lu ces... Boucher Dobe, Nyaka Kanan, Sabanon Kalan. Je ne le connais pas. Nde, Ninja Indonde, Gamba donc a fort à Toumbe Malifé. Mais lui, c'est un Français. Au fond, il est Français, Djamana Dendoye. C'est quoi? C'est des politiciens. Nous, Djoumanti, nous, politiquement. Ils vont venir, ils vont passer, ils vont laisser la France. Nous, Konimbeku, ou Seko Beke, ou Sebe Bouli Malika, Gaubuna Malibla. Et le peuple malien. Ani Malidon. Nous, don, Amo Yoronifo. Leur jeu est connu. Ube Mina, Ube Janfa Mina, Adonendo. Ninjuguya Mimbeka Koufe, Agne Donendo Kwe. Leur jeu est clair pour nous. Uka ubi janfa mina, jijukoro janfa mina, a jelendo aumbolo iko nono kene. Nous savons, mais qu'ils continuent. Amba don be mina o, ga ukatafe. Ils auront peut-être une bataille. Aminyo na utekele banganyo, ambi kele mi chugobala. Asitiki ya tuma dola ubiseka ni wati nkele nye soro, ubiseka nye mgoya soro, ubiseka ke? Parce que nous sommes faibles maintenant. Sabu Mali be chugomi, Mali sigimbe asin sabara kono, Mali ka fien, Mali jashini no bi. Pratiquement pas d'armée. Ambi domine inafoko bi, sur la si utambolo, keleche utambolo. Un général français a dit que l'armée malienne. Français jalatiki bado ko, kuminye Mali l'armée. Qu'ils ont trouvé une armée déstructurée. Kouye keleche mnunzoro, en fait, y a kolo mangele, kolo fuitala. Démotivée. Ou jigila tikelendo, utenganae. Sous-équipé. Kelemenan tu bolo, foi tu bolo. Ni ya mebe keleke, akasoro ifalendo inina, akasoro kelemenan bi bolo ni shitanga sur la subolo. Et ani miné par la corruption. Jogo juguya, nganamu, nafulu munumbi boko ka keka sur la siu labe, ni nafulu bebi kunachi. Nous n'avons pas d'armée. Mais c'est une affaire d'un temps. Nous avons tout le temps. Wati beba umbolo. Don jango tewa. Tout le temps. Wati beba umbolo. Andalawa. Don janya ou don janya don sebalite. Pour se réarmer. Amsika la benchomi. Et pour combattre. Kakele jujon. Kakele ta tabolo kurala. Combattre, c'est notre habitude. Nous savons. Kele.
cɛkɔrɔba ala ka yafa k'i ma a ko malidenw bɛ se kɛlɛ la ni kuma ye tiɲɛ dɛ ni tuloma sama sara kɛlɛ de la ko tubabu t'ale minɛ tubabu k'ale bamanankɛ ni lama minɛ u t'ale ye fiyewu u tɛ ale ye malidenw ye kɛlɛmasa siw de ye kɛlɛmasadenw de don malidenw ye ŋana jamana de ye dɛ mali ye ŋana jamana de ye anw b'a dɔn kɛlɛ ye fɛn min ye anw bɛ kɛlɛ si dɔn koyi anw bɛ kɛlɛ si dɔn nous ne sommes pas nés d'aujourd'hui anw tɛ bila maa ye koyi an tɛ bila jamana ye dɛ anw tɛ tileganna jamana ye dɛ le peuple malien n'est pas un peuple fabriqué par la colonisation n'a bɛ faransi de ɲɛna k'ale de y'anw kɛ jamana ye ko a ko bɔ hakili la tubabu nana sɔrɔ anw b'an ka jamanaya la mais non ayi nous avons une histoire profonde anw ye jamana kɔrɔba de anw tɛ tileganna jamana ye dɛ kɔ bɛ anw na ka kɔ anw ye maa minnu ko n'anw ye jamana in kɔnɔ yan waati ka jan dɛ vous savez i b'a dɔn wa le grand Diyo Bazumana jeli Bazumana ba le grand jeli Bazumana ba m'a dit un jour a y'a fɔ ne Seydou Badian ye don dɔ nous avons une musique ko fɔli dɔ bɛ anw fɛ yan qui est jouée à Zukainani ko n'a kɛra kabini Zukainani tile n'a a Zukainani mana bi bɔ je dis ah bon ne ko a ma il dit oui a ko awɔ la musique s'appelle Baudi a bɛ fɔ o fɔli sen de ma cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw k'a bɛ fɔ de ma ko Mbawdi vous savez qui était Zukainani c'est Alexandre le Grand yala ko yala a ko nansara kunnafonila silama yala e bɛ Zukainani dɔn wa ko ye Alexandre le Grand ye cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw diɲɛ tile ma bɔ bi y'a sɔrɔ tile gwanna Alexandre le Grand jamana dɔ don a ye diɲɛ bɛɛ mara hali o jamana tɔgɔ tɛ k'a fɔ bi l'Europe jamana bɛɛ y'a ta olu de fɛ awɔ olu ka masakɛba dɔ tun bɛ yen ko Alexandre le Grand 3 siècles avant l'ère chrétienne san 3000 yani Nabila Isa bena nin cɛ in tile o waati de cette musique s'appelle Baudi o fɔli bi kɛ anw fɛ Mali kɔnɔ yan a bɛ fɔ a ma de ko Mbawdi vous aussi nous avons une musique o ye sow bolikan de ye sow minnu n'o ye kɛlɛkɛsow ye n'u bɛ bɔgɔ furuki ka taa o fɔli b'anw fɛ qui a été joué aussi à Sumaworo Kanté Mande Sumaworo Kanté o fɔli sen kelen fana wala o fɔli dɔ fana fɔra Sumaworo Kanté ye et cette musique s'appelle Sow o fɔli sen u tun b'a fɔ de ko sow bolikan nin ye cɛfarin jamana de ye sow bolikan vous savez nous ne sommes pas nés hier a kana kɛ Faransi ɲɛna a kana kɛ maa tɔw ɲɛna ko anw ye tileganna jamana de ye anw ma wolo bi dɛ faso Maliba ma wolo bi dɛ aujourd'hui bi nous sommes profondément ancrés dans la terre maliden coronen don a fa dugukolo bɔgɔ de la de nos pères anw faw les pères de nos pères anw faw nous sommes conscients ce que nous sommes anw b'a dɔn anw b'an yɛrɛ dɔn koyi an t'an kun fɛ dɛ maliden ka kan k'a yɛrɛ dɔn wa maliden b'a yɛrɛ dɔn on ne peut pas nous vaincre parce que nous sommes faibles aujourd'hui on peut pas tiɲɛ don a bɛ minnu ɲɛna k'olu b'u ka se boli anw kan n'u hakilila ko u bɛ se anw na de bi kɔni an ka fiɲɛ bi an bɔgɔ ka fiɲɛ bi an jasilen don anw faran tɛ ma bɛrɛw kan bi kɛ o tiɲɛ vaincre éternellement ce n'est pas possible nka bada kudayi o tɛ se ka kɛ o Mali bi cogo min na a ye nin fɔ k'a to balo la de a ko Mali bi lahala min na bi nin tɛna se ka to ye kudayi nin bi ban nin tile bi tɛmɛ ce n'est pas possible ils auront un temps waati dɔ b'u bolo u k'u sago kɛ bi y'u ka don ye minnu bɛ Mali tereke la ko bi y'u ka don ye mais nka la vérité tiɲɛ a tout le temps e tiɲɛ bamananw ko ten ko n'i ye tiɲɛ mɛnɛ sira la a tan bɛ berekɛnɛ bɔ Mali a mɛn o mɛn jamana in waraden a ma nin yɔrɔ fɔ nka a ka hakilinaw bɛ nin yira cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw nin ye cɛkɔrɔba ye a bɛ dugukolo bolo ni ne n'a tun baro la a ɲɛji bɛ bɔ de ni ala ye sini dɔn kibaru jira n na kɛrɛnkɛrɛnnenya n'a ye baro minnu sigi baw ni ne faw ni baw a b'aw aw de bɔ ɲɛnafin na nka muso dɔ fana bɛ yen an k'ale lamɛn bani kuma min bɛ bɔ n da a ka kɛ faso jɔ kuma ye a kana kɛ kuma lankolon ye ten Ami Sanogo bɛɛ bɛ yen na kow sɛbɛkɔrɔ jilajalen bɛ Mali jamana ani Faransi jamana ni ɲɔgɔn cɛ o kow jilajali a bɛ waati jan bɔ a bɛ sen na n'o ye tension diplomatique o tension in kɔfɛ Ami Sanogo bi an ɲɛ b'a la k'a fɔ kow sɛbɛkɔrɔ jilajara kura ye tuguni o jilajali in ti dɔwɛrɛ o de ye k'a fɔ Faransi jamana yɛrɛ a ɲini bi k'u ka kɛlɛcɛw bɔ Mali jamana kɔnɔ e yɛrɛ bolo nin baara min kɛra Faransi jamana fɛ mun bɛ se ka y'a kɔfɛ ani mun y'an se fɔ nin yɔrɔ in na bi yan'an ka taa ko mun b'a se ka y'a kɔfɛ an b'a ɲɛ fili ka taa fɔ yɔrɔ jan depuis bi tɛ parce que accord de défense de y'an se nin ma Mali ye accord de défense signé ni Faransi ye k'an ka armée sous-traité ni Faransi ye o de y'an se nin yɔrɔ in na parce que
yani mɔgɔ ka i bin yɔrɔ lajɛ i talonna yɔrɔ min na i b'o lajɛ an talonna papier ko de la 2012 kɛlɛ wulilen ani kɔrɔnfɛla kɛrɛn wulilen Faransi nana kana k'a bɛna dɛmɛ don an ma ka terrorisiw kɛlɛ ka kɛlɛ ban Mali nord la depuis 2012 an m'a dɔn dalula min nana ni Faransi ye an m'a dɔn mɔgɔ min ye Faransi wele ka na o tuma fana na an tun bɛ transition dɔ de la depuis Faransi nan'o la 2012 fo ka na se bi la u y'u congo an kunna o kɛra 2013 u nana u ko ci bilal'olu ma 2013 janvier 2013 u sera ka na cogo jamana nin kɔnɔ a san 9 filɛ nin ye k'u bɛna kɛlɛ fɔ ko k'a ban kɛlɛ ma ban dugu jenina mɔgɔw sara an ka surasiw yɛrɛ sara saya kɛra olu fana fanfɛla la kɛlɛ tɛ ka ban fo dɔ de bɛ fara kɛlɛ kan mun y'an se nin yɔrɔ na ne ko marako juguya fana sen bɛ na marako juguya de y'an se nin yɔrɔ na parce que jamana o jamana fo marabaga ka kɛ jamana kɔnɔden hinɛ bɛ k'a la jamana yɛrɛ ka yiriwali o hinɛ bɛ k'a la mais an y'a ye san damadɔ nin kɔnɔ jamana marabaga minnu nana olu ye Mali ta u fɔlɔla ka fɛn fɔlɔ min ci o kɛra an ka armée de non tɛ Afrique de l'Ouest la Mali ɲɔgɔn dugu jamana kun ka dɔgɔ armée ani équipement militaire ɲɛnama kun bɛ mɔgɔ bolo kɛlɛcɛ kun b'an bolo équipement kun b'an bolo an ka armée mɔgɔw kun formera ka ɲa fana o kun b'an bolo mais depuis fanga dara civil ninnu ma olu siranna surasi fanga ɲɛ u ko fo surasi fanga tɛ na tuguni donc u y'an ka armée ci ni armée cira mɔgɔ min kan k'an lakana min kan ka jamana bɔ bolo la jamana kɔnɔ jamana min kan ka jamana ni jamana bɛ bin min kan ka jamana bɔ kasara la ka jɔ ni jamana ye n'o fɛn cira mun bɛ to jamana kɔnɔ tuguni donc olu fɔlɔla k'an ka armée ci Faransi fana nana k'a bɛna dɛmɛ don an ka armée ma don o don cɛba minnu b'an bolo n'olu y'an ka kɛlɛcɛw olu bɛ bin kɛlɛkɛyɔrɔ la donc o kɛra ten fo ka na Faransi yɛrɛ kɛ sa u ye base militaire sigi yɔrɔ dɔ la Mali kɔnɔ hali an yɛrɛ t'o dɔn avion bɛ jigin avion bɛ taga avion bɛ na minɛn bila avion bɛ taga an t'a dɔn yɛrɛ on n'a même plus le contrôle de notre territoire Faransi de b'an ka fɛn bɛɛ gérer Faransi de b'an ka armée yɛrɛ sous-traiter min yɛrɛ ye ne Ami tɔɔrɔ le fait que ambassade de France u ka résidence o ɲɛsinnen bɛ an ka ministère de la défense ma kɔlɔlɔ bɛ se ka y'o la wa n'o ye kɔlɔlɔba de b'o la parce que français ye espion de ye o olu bɛ yan k'an ka kow ɲɛɲini k'a ɲɛdɔn de donc n'olu ka sigiyɔrɔ ma se ka daga yɔrɔ ma se ka taa bɛn yɔrɔ si ma fo ka ɲɛsin ministère de la défense de ma sira de b'u ni ɲɔgɔn cɛ o donc ale bɛ se ka to a ka so ka ninnu ka fɛn bɛɛ contrôler ni armée cira mɔgɔ min kan k'an lakana min kan ka jamana bɔ bolo la jamana kɔnɔ jamana min kan ka jamana ni jamana bɛ bin min kan ka jamana bɔ kasara la ka jɔ ni jamana ye n'o fɛn cira mun bɛ to jamana kɔnɔ tuguni donc olu fɔlɔla k'an ka armée ci Faransi fana nana k'a bɛna dɛmɛ don an ka armée ma don o don cɛba minnu b'an bolo n'olu y'an ka kɛlɛcɛw olu bɛ bin kɛlɛkɛyɔrɔ la donc o kɛra ten fo ka na Faransi yɛrɛ kɛ sa u ye base militaire sigi yɔrɔ dɔ la Mali kɔnɔ hali an yɛrɛ t'o dɔn avion bɛ jigin avion bɛ taga avion bɛ na minɛn bila avion bɛ taga an t'a dɔn yɛrɛ on n'a même plus le contrôle de notre territoire Faransi de b'an ka fɛn bɛɛ gérer Faransi de b'an ka armée yɛrɛ sous-traiter min yɛrɛ ye ne Ami tɔɔrɔ le fait que ambassade de France u ka résidence o ɲɛsinnen bɛ an ka ministère de la défense ma kɔlɔlɔ bɛ se ka y'o la wa n'o ye kɔlɔlɔba de b'o la parce que français ye espion de ye o olu bɛ yan k'an ka kow ɲɛɲini k'a ɲɛdɔn de donc n'olu ka sigiyɔrɔ ma se ka daga yɔrɔ ma se ka taa bɛn yɔrɔ si ma fo ka ɲɛsin ministère de la défense de ma sira de b'u ni ɲɔgɔn cɛ o donc ale bɛ se ka to a ka so ka ninnu ka fɛn bɛɛ contrôler kɔlɔkɔlɔ kasara ma don an ka armée kun ka Faransi to yan Faransi dun nana k'a bɛna kɛlɛ fɔ donc an ye indépendance ta depuis 1960 fo ka na se bi la san 62 an ka yɛrɛta dafa o yɛrɛta bɛ dafa ni mun ye fo armée ɲɛnama de kan k'an bolo
n'a ma ɲa ko an ka souveraineté b'an bolo bi bi in na an ka sɔrɔsi kan ka k'an bolo, an ka armée kan ka k'an bolo, ni kasara binna kan ni kɛlɛ binna kan minnu bɛ se k'u jɔ ni Mali ye ka Mali bɔ bolo la, mais mɔgɔ t'i ka armée sous-traité ni mɔgɔ wɛrɛ ye k'a fɔ ko mɔgɔ kana kɛlɛ k'i ka place la. Je pense que bi bi in na minnu bɛ k'an mara olu yɛrɛ tun bɛ nord la, olu ye kɛlɛ kɛ u y'a dɔn u ye réalité u ye k'a fɔ nin ko in bɛ cogoya min na a mɛn o mɛn f'an k'an yɛrɛ bɔ Faransi bolo. musokɔrɔbaw ni an balimamuso ye Aminata Sanogo, ale fana ye kunnafoni lasela ye bi. An ɲinigara kunnafoni laselaw fɛ, a ye jaabi min di ne hakilila k'a fɔ o bɛ wasa kɛ. Minisiri kɔrɔ dɔ bɛ yen n'o ye Jango Sisoko ye. Ale ko k'olu tun b'a ɲini Faransi fɛ a kana ni kɛlɛcɛw ye Mali ka Mali latila ko ye, ko dabali ni fɛɛrɛ minnu b'u bolo sanakolon o tun fɛn tɛ Mali bolo. A bɛ fɔ minnu ma ko engin de guerre n'o ye avion ye, sana kɛlɛ mina ninnu ani n'u bɔra papalikɛlaw beri yɔrɔ minnu kalama, o baara de bɛ ka kɛ Risi fɛ bi. Binganikɛlaw ni papalikɛla ninnu kɛmɛ k'u dagaw sigi yɔrɔ min na k'o yɔrɔ fɔ Mali ye, Mali ka t'olu kɛlɛ, o tun t'a la. Choguel Kokala Maïga a ko Faransi na kan tun ye min ye, u ye Mali dɛmɛ ka yɔrɔw latila, nka tuma min na Mali kan ka taa Kidal, Choguel Kokala Maïga ye nin kuma in fɔ. An ka lamɛn. Olu tɛ maliyɛnw dɔn, bagabagali o t'an b'an ka sira kan. U ka force d'attente o m'o force d'attente kelen kuma fɔ 2012 jamana binna 2012 u ye réunion dɔ kɛ Dakar 2012 ko force d'attente k'u bɛ mɔgɔ ba saba o de bila ka na Mali la. O don o CEDEAO kelen de ka réunion don, mais a ye min kɔlɔsi, ne kɔni ye min kɔlɔsi. France ministre des Affaires étrangères, Alain Juppé, Sarkozy comme ministre. En tas d'eau, elle était africain, mais elle a ressort au CEDEAO réunion là. Car faut couler son force d'attente ma. Ko mogo basaba, ko kacha, ko basuba fait que les belles minutes qu'elle est, au mogo kame duru dorande. Est-ce que y a un problème? Donc force d'attente in torata, amaseka dla, faut africain on a franyonka, CEDEAO yere. Ka fɔ k'u bɛna ONU fɛ ka ɲiningali kɛ u ka jɛkulu wɛrɛ sigi min fɔ ko la MISMA sigira, mais u y'a saboté f'u nana ye MISMA se ka baara kɛ, u nana MINUSMA sigi. MINUSMA sigilen a fɔra maliyɛnw bɛɛ ye ko MINUSMA bɛ n'u dɛmɛ ka terroriste kɛlɛ. A laban u nana fɔ ko MINUSMA mana kɛlɛ la, u ko Barkhane de bɛ na. Barkhane nalen France président François Hollande a ko Serval k'a bɛna problème saba de régler. A fɔlɔ k'a bɛ terrorisme ban pewu. A filanan Mali intégrité territoriale k'olu b'a réhabilité. A sabanan ko ONU ka résolution Nations Unies k'olu bɛ n'u waliya. O fɔra 2013. San segin kɔfɛ 2021 terroriste ole k'u ka tiɲɛ terroriste yiriwala ka Mali bɛɛ minɛ. Mali intégrité territoriale hali bi Mali se ka taa yɔrɔ bɛɛ la. ONU résolution san o san u bɛ yɛlɛma don a la. Fo Niger in na Mali gouvernement k'ale tɛ sɔn k'u bɛ MINUSMA soldats 2,000 ni 300 de ci ka na Mali la. An kun t'a kalama u y'o décision ta don min na olu ni jɔn de kumana jamana jumɛn de bɛna u bɛna yɔrɔ min na u bɛ taa yɔrɔ min na u bɛ taa mun kɛ o si ma fɔ u taara dɔrɔn k'a fɔ k'a ka voter. An fana ko an ka ambassadeur ma k'a ka na so o ye mun fɔ a ye ko tuma kɔrɔlen a ko le kun t'a voter pourquoi sisan a b'a fɔ k'a t'a voter. Ambassadeur k'u ma kɔrɔlen minnu bɛ fanga la ban k'u de b'a fɔ k'a b'u ka voter, minnu bɛ fanga la bi ko ne kana voter. An fana ko n'a ninnu ma sigi k'a ɲɛfɔ ɲɔgɔn ye an tɛ sɔn parce que u bɛ fɛn dɔw la Mali la an ɲɛ b'u la u bɛ kuma minnu fɔ ani u bɛ min kɛ u tɛ sira kelen na. N bɛ taamasiyɛn dama dama d'aw ma. N bɛ kuma minnu fɔ nkalon t'a si la dɛ a preuve bɛ n bolo ni mɔgɔw kun y'a fɔ ko nkalon don a kana n b'a preuve yira a la. Fɔlɔ u bɛna don min na n ka président de transition Jɔnkula Tarawele sɛbɛn min kɛ ko France kana n dɛmɛ o lettre est ce que aw b'a dɔn a tɛ Mali la
a te présidence là a te affaires étrangères a be France hali namma wo serala ambeta internet dika ko sanya amma wo serala parce que accord de défense min be ani ulice an ya don tigiti ko accord amman malima donc président de la transition fofu kanga yelema douala an ya yelema douala fana aya chuma au papier kono ni sebra kata duma a fora ku benen deme en renseignement et appui aérien o kore mi u ka hélicoptère na avion de pan ni mi u be ki baru adama nga soda su benakele ama prévoir yoroshi ku ka soda su benanga do koloka u yo batu konna gaw Tombouctou u sera norla ku ko mali soda su tatu kana u yere ka soda su ma banani ou ka budget milliard kelen CFA milliard kelen clé CFA milliard kelen unana nui katla kana ni chadio kana ni ministre kana ni mawere ko malitena jamfanda min na yorola do ga munge tuguni awya do kale wula 2014 anga sodasu ni mouvement che sodasu mo chama fara militari ido ministre kono ye marfa minula kele kofe mali armena na ka ba ka marfa mine barkan nyemo mi e français de akono no ko tiseka di mali ko se matai ko se mayo mine kelela ko mali la no ku de marfa sigi mali armema ese mo se kara mo min ko kana na edeme 2017 barkan nyemo bayre ay conférence de presse do ke maison de la presse la ne be fa no mbese bo de kama uben hakilaw ako ko prévu jonjon bubulu ko mouvement signataire no ko senkelembe terroriste fait ko senflana be gouvernement fait et aw yo don pour que aw tuwele an uluka kuma mais fait mi ka juguna be pour que me be ko fam min be kuma ni jukoro mon nyambe fo aye ka an haklisi mais barkan sigira domina barkan nyemo ba abora franci kana barkan be sahel jamana nunu la taru bela u ka bazba kumbe chad atara soldasu ay mun fu gundola akuma au kanga don an kunna naya afrique avec 100 kemebo u yanjagwa an boraya avec 100 biworobo aywa sisa an segina kana anana ka 100 kemeke au ko don ayo de fois ka soldats Tchad jamana ayaka soldats ka bazla faya larjo ka soro uba fa kuna nan de ka terrorisme kele aba fa ka soldats anana ka 100 keme de kia France journaliste Laurent Larcher min kumbe ODAFO abaka livre la ne yayi abe internet fanaka yo don bi ko chama famu mimbe ka ganga jamana kono e bi se ka famu chugodi anga jamana kono anga hélicoptère ni pankuru u de se ka wuli ka ta yorola ni France ma ya maria dama anga jamana kono donc ça veut dire que Mali horaya borala Mali souveraineté Mali yere aka indépendance borala anko de amason odema Assimi Goïta naka gouvernement anko anteson uma ambeta tirini min bandeme parce que nous maçons anse ka kalimina usa mais min sa ombolo nous maçons ate dama antara yondo sa america ombolo utara pression que ufana madama anse ka sa ombolo nantara auka au tirufe abuku kati dama ambeta mogo min fe au se ka pression que mogo minka o yurisi o de kama ani yurisi bena sisa yurisi kelente jamana chamambe am benaka yurisi benan deme anga jamana lakana ala barkala kaleminu mbanga arme bolo bi ama delika ke sabe sambi sababu ni ka se ka soro sankelen kono o de kama bi
an bɛ kɛlɛ min na ka bɔ décembre kalo 27 ka na bi la an ye min da terroriste kan maa min ni tɔɔrɔ la olu fɛ ka kɛlɛminɛnw tiɲɛ u bolo n'u y'u ta a ka ca ni min kɛra san 10 kɔnɔ an ye don minɛ esa u b'a dɔn maliyɛnw tɛ donc an b'o baara de la o de man di dɔ ye quoi o de kama u bɛ kan tɔgɔ tiɲɛ u bɛ n bagabaga ni réunion kɛra dɔrɔn u bɛ taa fɔ k'u ka sanction don Mali kan k'u ka Mali président man ɲi Mali premier ministre man ɲi olu bɛ ka maliyɛnw ta a dɔnna ta a bɔra ta a bɛɛ ye bagabaga de maliyɛnw hakili ka sigi transition a la barika la maa si tɛ se ka dafiri parce que duwawu de b'a kɔ. musokɔrɔbaw a san 12 ye ɲinɛ ye Faransi tun ko kunna kun ye Mali la tilali ye an ye minnu lase aw ma sisan ni Ala ye dɔnkibaru nata ninnu jira na Faransi ka nakan tun ye fɛn min ye an b'o ɲɛfɔ aw ye a don kofɔlen malidenw tun nisɔndiyara kosɛbɛ nka o y'a sɔrɔ François Hollande de bɛ fanga na n'i y'a ye k'a fɔ bi malidenw tɛ Faransi fɛ i b'a sɔrɔ Faransi ni jiniyɔrɔ fin a ka kɛta ye min ye an m'o kɛ wa Faransi ma kɛ layidutigi ye Faransi ye Mali jigila tigɛ o siratigɛ de la malidenw tun y'u kanbɔ k'a fɔ Faransi hali ni faamaw tun da s'a ma malidenw tun y'a ɲini k'a fɔ ni Faransi b'an fa dugukolo kan janfa de kama aw yɛrɛ ye Choguel Kokala Mayiga lamɛn ni Faransi tun n'a kan tun ye fɛn min ye u ye fɛn wɛrɛ kɛ min t'o ye wa maliden ka ca maliden minnu tun ni maniyɛnnen don k'a fɔ Faransi k'a ka minɛnw cɛ ka bɔ yan lajɛ kɛra sibiri tɛmɛnen jamanadenw fɛ k'a fɔ Faransi k'a ka minɛnw cɛ ka bɔ Mali dugukolo kan o kɛnɛ min sigira minnu fɔra kɛnɛ kan olu filɛ ni
ku bena an libéré ma se ka an libéré ko an ko na ma se ka libéré ka ta ka wa aba sa ka ba bola France na du ma ta France aba min na ba so an ta fe bi an ta fe sini an ma fe ka kan créer ka ka na war kan jira ta an ma fe ka ta an ko Mali an ko Afrique ko ni na do ngako ka ka na ta ka Mali la ko sandele mo mi a fay Assimi Goïta le grand libérateur o de ko ka ta an na no de la ka ira France la ta ka Mali la sandele ni ta to tu bolo parce que be dabe fu de la ko be se ko la ali avion dans ça mais c'est pas mettre ko France ba on da la kale na na on libéré jaga France c'est ko c'est tout moriari France c'est ko et il est là ka ba la wani an ko de CDO la ame ko CDO la ame ko inwala ame ko ku bela jele na a jampa ji ame ko bela jele na wa Mali ke Mali inshallah. Musokɔrɔbaw ni lajɛli tun bɛ senna sibiri tɛmɛnen Général Musa Traoré a ye siraba min dilan n'a tun b'a fɔ a yɔrɔ ma ko Wolofobugu Suguni. Cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw yala u b'a kalama, aw kɔni b'a kalama k'a fɔ nɛgɛsira de tun bɛ bɔ gari kɔnɔ a tun bɛna tɛmɛ sinima babɛnba da la a bɛ taa fo bada la. O nɛgɛsira Général Musa Traoré de ye o yɛlɛma k'o kɛ jamalajɛ yɔrɔba ye. An tun ko a yɔrɔ ma ko Avenue de la Nation. An ka hakililajigin kɛ an ka cɛkɔrɔba ni musokɔrɔba ninnu ye. O siraba min n'o bɛ bɔ Arayida la ka taa bada la ni Lagine kulun tun nana, n'o tun nana Kankan kulu, n'o tun bɔra Kankan ka na bada la tun bɛ jɔyɔrɔ min nɛgɛsira tun bɛ kana fɔ Arayida la, o tun bɛ aw hakili b'o la. O tɛ bila ko nɛgɛsira u ye siraji de bɔ a kan sisan. Général Musa Traoré de y'a yɔrɔ labɛn ka kɛ Avenue de la Nation ye. Ni Bamakɔkura sira in bɛ fara sira min bɛ bɔ Dibida la ka na o yɔrɔ in cɛtigɛ fo Modibo Keyita tun ye Maison du Peuple dilan a yɔrɔ la. Cɛkɔrɔba ni musokɔrɔba o siraba in de kan lajɛ in de tun bɛ yen nka olu b'a la ko Asimu de ko Faransi ka taa. Cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw don kelen da kelen a ma mɛn Asimu da ka fɔ Faransi ka taa ka bɔ dugukolo kan. A fɔra Faransi de ye i bɛ baara min kɛ kɔrɔlen Mali dugukolo kan o ti ɲɛ tuguni. Ni Mali tun kɛra i ba ka guwanforo ye i sago b'a la o banna. Aw ma sokɛlɛ ka kuma mɛn u m'a fɔ Faransi ka taa dɛ. Maliden dɔw de y'u kanbɔ. Mɔgɔ minnu n'a bɛ fɔ olu ma ko yɛrɛwolo a bɛɛ ye denmisɛn ye. Denmisɛnw sen ka teli nka a tɛ furancɛ jan boli. Mali denmisɛnninw da ka farin tuma dɔ la u b'u jo fɛ dɛ Jose. Hali n'u b'u jo fɛ u da ka farin cogo min u kan ka baara kɛ ten de. Ni faso baara wulila diɲɛ don o don dafarinya min b'u la a kana dɔ da dɔrɔn na a ka dɔ baara la min ka di ne ye. Denmisɛnw de k'a fɔ Asimu nin baara nin bɛ yen wala Asimu k'a fɔ nin baara nin bɛ yen. Siraba dilan anw tɛ bɛrɛ dɔn Modibo Keyita ko la. Ni Modibo Keyita k'o to fanga na Bamakɔ bɔlɔnw tun jɛlen don. Bamakɔ bɔlɔnw tun jɛlen don sa. Hali an ka jiboli siraw la i tun bɛ se ka don a kɔnɔ k'i da Ala ni fura fɛ. O musokɔrɔba n'o cɛkɔrɔbaw kelen kelen bɛ yen hali bi a caman yɛrɛ bɛ yen. An da ka farin cogo min na dɛ an dusukun fana k'an ka farinya ten an ka baara kɛ. Hali an ka daw an tɛ s'u furali la tuguni denmisɛnw. An t'an ka sokɔnɔna yɛrɛ fura jango bɛɛ da. Jamanaden ɲumanya nin y'a dɔ ye nka ni da farinyana i ka kɛ mɔgɔ cɛsirilen ye dɛ. Ne b'o de ɲini denmisɛnw fɛ hali ni bi kuma tɛ o ye. N'o tɛ Asimu Goïta m'a fɔ Faransi ka taa dɛ. Don kelen da kelen u m'a fɔ. Hali Choguel min n'ale ye Asimu ka dantigɛlikɛla ye a m'a fɔ Faransi k'a ka minɛnw cɛ dɛ. Faransi de taara lajɛ dɔ kɛ an ka jamana ma wele an t'a kalama an t'a seereya la. U yɛrɛ ko an tɛ se ka t'u ka jamana kan tuguni. L'Europe jamana ko maa kelen min n'o bɛ se ka taa o ye Abdoulaye Diop de ye. Ale kelen dɔrɔn de bɛ Mali kɔnɔ ɲɛmɔgɔw la bi min bɛ se ka pankolon ta k'i bɛ taa l'Europe jamana na n'i y'a b'o la. An yɛrɛ dun m'a mɛn k'a fɔ o welela kɛnɛ kan. Hali n'a welela an bɛ sɛgɛsɛgɛliw kɛ sabu fɛn ma fɔ an ye fɔlɔ. Faransi de ye jamanakuntigi dɔw wele. An lamini jamana in caman b'a la. Nka jamana saba min t'a la o ye anw Mali, Burkina Faso ani Lagine anw kɔni ma wele. N'i y'a b'o la an lamini jamana kɛra Côte d'Ivoire ye o. Mauritanie fana ma sɔn ka taa. Mauritanie jamanakuntigi n y'a mɛn ka fɔ ale ma sɔn ka taa. Mauritanie ma taa, Senegali taara ka fara jamanakuntigi tɔw kan olu bɛɛ taara. Hali Ghana min ni CEDEAO kuntigiya b'o bolo k'o ɲɛmɔgɔ taara nka Nigeria ma taa, jamana dɔɔnɔ ma taa. O jamana minnu taara dɛ ani Niger jamanakuntigi de taara kɛnɛ kan ye Macron n'o ye Emmanuel Macron ye denmisɛnninw b'a wele de ko Macron. Emmanuel Macron de ye dantigɛli kɛ ye k'olu ka sɔrɔlasiw bɛna Mali dugukolo bila
kunga aya sago de fode ka wati boloda koy ko ale ba ka solasiu aka jamana solasiu duni ka bo Mali dugolo ka ay mi fo da kunya da man ma ufle. Vous avez fait référence ensuite à la déclaration lue par les autorités maliennes. La France a annoncé hier ses partenaires européens engagés la réarticulation de notre dispositif qui s'est fait après de longues semaines de travail conjoint et de consultation avec les voisins africains et nos partenaires africains. Cette décision, qui est le fruit d'une évolution de la situation politique et des choix souverains. C'est cette deuxième condition qui change aujourd'hui. Pour lutter contre le terrorisme, pour lutter contre le terrorisme. Emmanuel Macron ako niya France nana afadoulo kan kwa karani anga jimana marabaw yoka layini. Deuxièmement, à la demande d'un État souverain et des États jamana yere de ya bo adini ne anganiana kafuko France kana la région. Ani farfina jamana to de France wele kana flana mi conditions qui changent aujourd'hui. O yelma de dona o ko labi. Et la victoire face au terrorisme. Sitigia soroli popolikela o kuninga. Elle n'est pas possible si elle n'est pas portée par l'État lui-même. Et pourquoi nous décidons aujourd'hui de partir? Parce que la junte qui est en responsabilité au Mali n'en fait plus sa priorité. Et je veux ici distinguer de manière très nette les États de la région en fonction des stratégies qu'ils ont adoptées. Malheureusement, dans des États qui se sont peu engagés dans cette qui ont eu un engagement ambigu ou tardif. Pour des raisons différentes, dans des contextes différents, comme le Mali ou le Burkina. Faso, la situation est devenue hors de contrôle. À l'inverse, si vous prenez la Mauritanie ou le Niger, le travail qui a été fait, intervention des forces en soutien, formation des armées, engagement des États, construction d'une armée propre, déploiement d'une politique de retour de l'État, développement de projets économiques, stabilité se construit. La situation, je prends l'exemple de la seule Mauritanie, a profondément changé 2013 et aujourd'hui. Donc jamais l'intervention d'une armée extérieure ou d'un État extérieur dans la lutte contre le terrorisme ne peut se substituer à ce qui est le devoir de l'État souverain. Nous pouvons venir en aide, appuyer, éviter le pire, c'est ce que nous avons fait. Et c'est pour ça que je pense que nous avons réussi quant à cette mission. Mais le rôle de la France n'est pas de se substituer aux États. La région, quelle qu'il soit, et où que soit la région. Et j'ai toujours été clair sur l'importance à mes yeux de ce qu'est la souveraineté territoriale. Nous nous sommes rejoints sur une évidence. Nous ne pouvons pas rester engagés militairement aux côtés d'autorités de fait dont nous ne partageons ni la stratégie ni les objectifs cachés. C'est la situation à laquelle nous sommes confrontés aujourd'hui au Mali.
La lutte contre le terrorisme ne peut pas tout justifier. Popale kelele tiseka ke ninku belajele sabuteni ni belajele fiu ai kafuko komi mbeka ke malila ka belajele popale kelele de chintala. Elle ne doit pas, sous prétexte d'être une priorité absolue, ukana ke karabaye ku wajibia no make fuiti ke se transformer en exercice de conservation indéfinie du pouvoir. Elle ne peut pas non plus justifier une escalade de la violence par le recours à des mercenaires dont les actions sont documentées en République centrafricaine. Et dont l'exercice de la force n'est encadré par aucune règle ni par aucune convention. La France et ses partenaires engagés dans des missions de lutte contre le terrorisme, à savoir les États participants à la task force Takuba, ont pris la décision de retirer leur présence militaire au Mali. Ce retrait se traduira par la fermeture des emprises de Gossi, de Menaka et de Gao. Il sera effectué de manière ordonnée avec les forces armées maliennes et avec la mission des Nations Unies au Mali. Durant cette période, nous maintiendrons nos missions de soutien au profit de la MINUSMA. S'agissant de l'engagement de nos partenaires européens, ils seront nus et s'intégrera dans la réarticulation de ce dispositif. Avec l'accord des autorités nigériennes, des éléments européens seront repositionnés aux côtés des forces armées nigériennes dans la région frontalière du Mali. Enfin, notre engagement aux côtés des populations maliennes sera préservé au travers des programmes de l'Alliance pour le Sahel, sous réserve que ces programmes ne puissent être détournés pour financer des activités de mercenaires ou le kata warisara rishika keleche munu bulu sara kubla barala o naflu nunu kana ta se uluma o naflu nunu kana ke kulu sara terrorisme lui-même. Nani rishire musokorobaw nintuni Emmanuel Macron aka haketo nintuni aka yerbuye kuma ye kanyeshi anfaso marima kuma ni mata dolatime fanga ni France fanga ni moma mata ujimi srafe yala France bise ka fotori nya jarawla ka fo donkele dakele mali marabaw ma fo anni jamana de ka hakilna ta do mali marabaw ma de ka fo France ka minonche mali mi fo France tumbe mali kono chogomi itume malike ina fo isago ifa jamana do akadiye chukumi bakete ubana sisangoni ni be fo fenke malila faga keni mali marabau kaji abla maiga ali mali dolatime fanga nyemo ka dandekele kelai France jamana kuntigi puma minu fo ni yayi ka fo mali koko France ka minonche kumina ni kumende kofesa ni kumende kofe maliko ko France bi se ka to anfa dogolo ka bolono bla 7 de bani nyon che kwanga je ka baraka nyon fe ka papali kelaw kele
yala aw bɛ se k'o ko dabila cogo di ka sɔrɔ aw ni aw man sigi aw dun ka sɔrɔlasiw bɛɛ aw ka sɔrɔlasi ɲɛmɔgɔw bɛɛ aw n'anw bɛ ka jɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ yala aw bɛ se ka an ka baaraɲɔgɔnya in jɔ ka sɔrɔ an ma kɛ ni an ma sigi ka kuma wa minisiri min fo filɛ nin ye. an ka jamanadenw miiri lajigin k'a fɔ bɛnkan de bɛ Mali ni Faransi cɛ ni bɛnkan dɔw cɛ n'aw kan ka waleya fɛn fɛn kɛ n'a sɔrɔ ɲɔgɔn bonya b'a ko la wajibiyalen ɲɔgɔn k'i sara tɔɲɔgɔndɔn na o dun ma kɛ nin na ye u ka décision ta k'a fɔ k'u bɛ Barkan mɔgɔw ni Takuba mɔgɔw k'u b'olu bɔ an ka jamana la ka sɔrɔ ma fɛn fɔ an ye n t'a siɲɛ fɔlɔ ye juin kalo tɛmɛlen u y'a fɔ k'a fɔ ko u ni armée malienne tɛna baara kɛ tuguni u dun b'an ka jamana la n'a fɔ cogo min na bɛnkan b'an cɛ o juin kalo kelen kɔnɔna la ko fana k'u bɛ Barkan bɔ an ka jamana kɔnɔ donc an m'a bara n'a k'a fɔ u bɔra ka nin mun fɔ nin ye a kɛra u cogoya ye u bɛ to ka décision ta k'a sɔrɔ u ma fɛn fɔ an ye an tɛ fɛn kalama bon an fana ko a ko selen bɛ yɔrɔ min na ni m'an bɛɛ la an b'an ka jamana fɛ u ko k'u bɛ u ka mɔgɔw ta kalo 4 ka se kalo 6 ma an ko k'an y'a mɛn n ko basi tɛ an ko an fana tɛ o kalo 4 ni kalo 6 an t'o makɔnɔ n k'u ka mɔgɔw ta ka bɔ yen sisan ko fana k'u ka mɔgɔw ta ni tubabu tɔw bɛ bɛn ko la ka sɔn an sen t'a la an ko fana bon n'u b'u ka mɔgɔw ta u ta sisan wa n'u b'u ta fana a bɛ kɛ anw de ka yamaruya kɔnɔna la wajibilen don ka fɔ autorité malienne k'a dɔn u bɛ ka bɔ an ka jamana kɔnɔ cogo min na mais bɛɛ n'a tɛmɛnen kan an ko ni gɛlɛya b'an ni Faransi cɛ a bɛɛ n'a ta Mali dayɛlɛnnen don mais san 2013 terrorisme cɛ Français ka baara fɔlɔ k'u b'an dɛmɛ o kɛlɛli la an ka jateminɛ k'a fɔ o yɛrɛ tɔ de juguyara parce que a bɔra jamana kɔrɔnyan fan fɛ ka na jamana cɛmancɛ fan fɛ ka tila ka taa fo Sikaso fan fɛ n'i y'a jateminɛ bi yɛrɛ la jugu bɛ fan bɛɛ an ka jamana kɔnɔ mais ala barika la depuis kalo 6 an ka jamana ɲɛmɔgɔ n'a ye cɛsiri mun kɛ pour que ka kɛlɛkɛminɛn caman san an bɛɛ bɛ k'a jateminɛ k'a fɔ ala barika la dugu caman an bɛ ka terrorisiw gɛn ka bɔ o kɔnɔna la puis armée malienne bɛ ka segin population yɛrɛ minnu kun bolila ko terrorisiw ni fɛn bɛ olu caman bɛ ka segin an bɛ ala deli hali bi an ka sarasicɛ minnu bɛ k'o baara ɲuman kɛ hali bɛɛ la k'u dɛmɛ kosɛbɛ pour que terrorisiw ka se ka bɔ an ka jamana la cogo bɛɛ la ani mɔgɔ min bɛ k'o kɛ ou bien ni jamana bɛ k'a kɛ an ko k'an dayɛlɛnnen don puisque an tɛ an ka dugu ye n'i ta i ka dugu ye a wajibiyalen b'i kan i bɛ fɛɛrɛ fɛn fɛn tigɛ pour que i ka se ka jugu kɛlɛ i b'o fɛɛrɛ tigɛ a wajibiyalen tɛ mɔgɔ wɛrɛ kana k'a f'i ye i kan ka baara kɛ cogo min na bon ani Faransi ka ko bɛ ten de parce que olu bɛ fɛ ni mun ka d'u ye an ka taa o sira fɛ bon a dun ka ca n'an taara o sira fɛ an ka hɛrɛ t'a la donc jamana ka hɛrɛ bɛ mun na an bɛ ka to sira de fɛ sisan mais an ko fana bɛɛ n'a ta ni gɛlɛya bɛɛ kɔnɔna la Mali tɛ n y'a jateminɛ o y'an yɛrɛ ka mara kɛcogo ye an dayɛlɛnnen n'o bɛɛ ye mais an ko ni mɔgɔ min bɛ na an bɛ fɛn kelen de ɲini a tigi fɛ a tigi k'an bonya. ولولاهم لما خلق السماوات وما فيها ولولاهم محمد لما خلق الجنة وما فيها ولولاهم محمد لما خلق القرآن وما فيها ولولاهم محمد لما خلق السماوات ولا الأرض ولا الكرسي ولا جنة ولا لوح ولا قمر ولا قرآن ولا العرش ولا balimaw a fɔlɔfɔlɔ ye fɛn min ye o de ye ka fɔ imura sera kaban sabu an bɛ kalo min na mɔgɔ b'a fɛ ka taa Jose Traoré fɛ ni waati in kɔni tɛmɛna kaban an bɛna sunkalo makɔnɔ an bɛna o de makɔnɔ sa ala k'a nɔgɔya ala ka taali ka segin ala k'a nɔgɔya minnu garijɛgɛ donna la ala k'u ka imura ala k'a minɛ o ye ala k'an bɛɛ lajɛlen garijɛgɛ heji ani imura la heji baara kɔni o bɛ senna balimakɛ Jose Traoré jigiya ɲuman mɔgɔ b'a fɛ ka taa a y'a to ɲinɛ an ka labɛnw sabati joona sabu ɲinɛ heji ko a kumaw bi sɔn ka caya dɔɔni nka mɔgɔkɔrɔ minnu bɛ yen n'olu y'u tɔgɔ sɛbɛn ni coronavirus ya sɔrɔ olu ma se ka taa n'u kɔni labɛnnen don Jose Traoré fɛ an b'a ɲini ala fɛ ala ka ɲinɛ ta ala k'a nɔgɔya ala k'an wuli ɲinɛ sa ka taa iji kɛ ka segin nka yann'o cɛ imura taali sunkalo makɔnɔ na o fana baaraw daminɛna hali maa min b'a fɛ ka taa sunkalo makɔnɔ na kabili sisan o bɛ se ka Jose Traoré wele 76 06 60 66 76 06 60 66
Voilà, 66 06 60 66.